Hello guys! Ayan, matulog na sana kami pero nagyaya yung mga anak ko na mag-ano muna kami. Pakita ko sa inyo. Quiz me kayo ng superhero edition. Guess the superhero by emoji. So, mag-ano kami guys, mag-guess kami kung sino makatama. No? So, sana makita. 3 hearts. Play. Okay, let's start. Let's go. Play. So 50 riddles and score 50 questions and during the title of 10 seconds. Superhero Champion, are you offered the challenge? Sige guys, guess kami guys. Now, and what's the best Ayan, mga magaling to mga anak ko. Palagi sila nanood dito. superhero represented Yan, by ang Mr. una. Emoji? Thor. Thor light. Oh, Thor. light. Thor. Superhero Thor gini ay. Thor. Thor. So ang nanalo ay si Kuya. So, Next. looks different. Kanang lagi. Looks different. Kita mo tudlo. Asa man ni different Ano ano? ni? Ako Wala. lang naghawid. Yun. Two is Wala, hindi kami nakaano. symbol. Guess. Third eye. Sama. Eagle eye. Bold. Hero man. Si Bold. Tamusloy. Hawkeye. Kita naman ka ni Kuya, lupig na minimo ani. Emoji. Oy, kini, different. Oy, kabalo ko, dara. Dara. Wala siya bow. Your Oh, arrow na arrow. here. Kakang, kakagod. Oh, diba? Next. Spider-Man. Spider-Man. Sayo na. Ako. Ha? Ako. Oh, sige, ikaw na. Spider-Man guys, klaro na daan. Madali lang. What's the emoji that did not Oh, match each Spider-Man. other? Can you Next. see it? Find all the emoji. All the emoji. Ay, wala asa man eh. Ay, wala. Emoji is not looking like Ayun others. pala. Oh. Can you guess Hindi the halata. superhero show is One. emojis? Snow hat. Snow helmet. Shield Snow. Oh, Winter Soldier. Winter Soldier pala. Can you see which emoji is not like the others? Oh, find the old emoji, not others. Kita na ko. Aman. Kita na ko. Nagatugan. Aman. Ako. Wala binasa kita. Sumangil. Kita lagi. Hindi, pinagbabawal na technique ni mo. Sige, Iron Man. Iron Man, Jun. Sige, ako ito lang. Basta ako makitaan. Tudlo, lisod po. Saan ako pakibalo nga sakto ka? Sige, ito lang. Bunganon ka, ha? Iron Man. Si Kuya, wala ka answer. Si Ann Daniel. Ha? Hoy, si Mama. Meron palang ano dito, tumawag. Nana. Hoy, advertisement. Yeah. Find all the emoji, not other. Asa na? Oh, asaman be. Oh, asaman be. Oh, asaman dara. Oh, dara. Nice work. Adara. Emoji is here. Allah di ay. Can you guess the superhero from the Ay, Black Panther. Lamayo kasi Kuya, no? Kabalo lang ko sa mga hubong hiwo. Black Panther? Black Panther yun guys. Oh. Anti. When you see odd emoji, can you recognize it? Oh. Ato na. Dara na iba. Huli ka. Na-approve man ako. Na-approve man ako. Oh, sinaprove talaga, magaling ka talaga. Right here. Yan guys, so tama si Kuya na naman. Are shown by these emojis. Deadpool. Sa? Deadpool. Deadpool? Deadpool. Yes. Kita naman ka ni Kuya, lugi man may ani. Promise lagi, promise. Buman may ako kita na. Nakalanta lang niya. Anong kabalo man kag Deadpool? Marvel ba, Marvel? Alam Dara. Nagkatawa. Wow, si Daniel. Easy naman na kay Dakda na palo. Mara na. The odd emoji Si Daniel na naman ang nakatama. Ito, yung bunso. is into this character. Tree, a Groot. 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 Si Groot na, Groot daw superhero.
Si kuya. Kita naman ka ni kuya. Kaya itong ibalhin na Ayaw, kanara. Sige, go. Na, yan si Kaya Groot, ilalagay guys. ko sa superhero. Which emoji is on? Asa ba nang naiba? Tabang, guys. Nailong, ang ilong. Di nag-facing diato sa right. Kini. Oh. Taro siya, guys, oh. Yan, guys, oh, yan. Correct the Yan. here. Agbunso. Identify the superhero by the Doctor Strange. Hala, wala lang. Wow. Tingnan natin. Dr. Made. Dr. Strange. Tama. Tama. Oy, yung naiba, guys. Ako mo ng lulo. Ako'y first. Haman? Tara ako. Lulo. Ay, lala. Oo nga pala. Ito, guys, oh. Si Bunso. Si Bunso yung una. Yeah. Yeah. Yan, guys, oh. Who is the superhero with these symbols? Rocket. Ace. Pili, oy. Rocket Panther. Ha? Rocket Racket. Rocket, Raccoon. Yan pala What's the siya. different emoji? Mali kami lahat. Lasa. Where? Wala. Takakita. Hindi lagi may ilhan. Mas taas. Mas taas. Oy, Hulk! Oy, si Hulk! Si Hulk! Nangyari? Wala na. Datugan ni mo. Natuslukan ni mo. Tama na ka na. Daman ko. Natuslukan na. Mabalik bagudag. Balik ta. So, yun guys. Natuslukan. So, ang panalo ay ako. Ako? Ako, bunso. Oh. So, yun guys. Yun lang ang vlog namin ng mga anak ko. Matulog na kami kasi anong oras, anak? Anong oras dyan? May katawag pa. Malapit na mag 10. 2 minutes more. Yan yung asawa ko guys, oh. Namlansya. Uy, saan yung naong? Uy! Baliktad na. Alright. So, nanin ka mo this out. God bless you. I love you all. Bye-bye. Mwah.